Orang mangken ni kadang beni uji lebat fujeng, uji lebat soccer. Atau kama qala Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis. Bangla bang swarga buka ning hari Senin ben hari Kamis. Sabora kapi sabeudeuna tusah, kakapi sabora kecuali berak ma bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali beda orang saya kita nyapa bentaretan nah, bentetangkeun gara-gara atoka. Antos jadi saya tanya apa jadi jelun sabora malaikat boh tak sabora jelun sabora jadi je burung mabai je sabora jadi hatta yastaliha coba ndak nyapa buru sabora jadi sehingga namun beda orang mateng dalam kebedan tak nyapa benteretan positif nyeper ke neraka sampai lah coba beraknya apa kau lu nyapa tak kok tak nyaut saya sabatin tak aku tuh isaut di sepenting nyapa marilah demam bub tak ada nyaut tibi yud mareh ada urusan nyaut pada benar orang yang kata tolong ngarap sagalangkong kau apa sagalangkong sedetik kewajiban beraknya apa demale demam buk mau letak nyaut tina montro nyaut atau bunte bu dina kau lepon nyapa yang tak nyaut nyapa boleh nyapa kau lepon yang tak nyaut nyapa boleh kau lu telok kali pun kasi nyapa keng bakun tak nyaut sampean mampun telok kali nyapa keng bakun tak nyaut berapa apa iya nyapa boleh apa jarang nyapa tak luang bensin ya tandana orang segempang masa swarga orang seliburnya apa maka berak ngerdeng ro maka kita ngolok assalamualaikum tak usah yang mangken ni kayo loki salam sial arah apa boleh bang Mekar tu kang ngolokan salam saudara berahahaha maka kita tegar ngolok salam wah tandana orang selai tole swarga ben Allah lakare itu buah kiban Gusti Kanjeng Nabi afsyus salam palebur ngolok salam ben tadkhulul jannata bi salam bakal masuk swarga ben lakuna sadu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setuju para alim, setuju para kiai, sami-sami hadir para pangkian malam semangken, para guru, para tokoh-tokoh agama, imam-imam masjid, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan musola, asarang seteja para tokoh-tokoh masyarakat sing hadir perpangkian malam semangken, langkong-langkong seteja pengurus takmir Masjid Al Hidayah aing panas takmir remaja Masjid Al Hidayah asarang seteja pasera bisaos sing memakmurkan masjid seabtina banget amal jaki seteja cakanca jamiah salawat abtina cukan banget amal jaki seteja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantar muka dan kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dan mantar muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anika bek ketondu kan keton tak pati lancar kia manter elang ketondu napa nikah iti napa naremai pa berumah tantaretan seabtina banget amal jaki manter kaula ajunan setajah parina lancung umur ban Gusti Allah
lanjang umur sesehat sebarakah saking cereng pon la iya wali kalaban atanya umur ki buruh ongguna perempegan salasarin adeer ki buruh oning ternyata perak sebitek ajun seket beto okorna orang sepo pak polo Quran siapa boleh hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah sehingga sila depak ke usia pak polo okorna sepo pak polo milana pas beda pamangki orang bila ampon depak usia pak polo esopre atongket beni bulan tak gelar mak le sadar je sepo teti sila pak polo rejek ki de mangudah leto buk pak polo apa ni ke sepo oh pak polo sepo si seket petok ye cek sepon berarti anak pamak pak polo penika sebut kalaban usia sepo karena hampir setuju nabi sepas kenging wahyu gak dito pak polo walaupun tak setuju ben pak polo penika geris pak manabi beda orang si ampon de pak usia pak polo solat tu si pakun jar kalacer kelakuan cubaan pakun berlanjut sendi burle-buren sewang-wang umur pakun setong nyeletong pakun padahal pon lebet usia pak polo ni ketandeh ngibe paleman umur sekepak ke Gusti Allah hadis ada bu pak polo Quran ada bu pak polo sampai pada debu awalam nu'amirkum kan lai palanceng umur ben sengko ben saponapa saya kocak lanceng umur walaupun berdebu belum belas tahun riwayat dari Ibnu Abbas tapi jumhur ulama ada buaki pak polo orang bila depak umur pak polo kelakuan sini beni ambui orang bila depak usia pak polo seler meler ambui ana babolana manabi umurrah umat kanjing nabi ma baina sitin wa sab'in iantara nasabitek kapetong polo orang sepondo pak polo ni kelebet sabaro bonom sabaro bo kaula kan ngucak meranjing ni ke bulan kula kita ada pak polo sehingga sila pak polo dah kaula nikah 35 parja jengki tak parja jengki kaula kelahiran sangang bolo kaula nikah 35 kan ki cek ke tak kamu ni suruh ajaram kita ada pak ki kina kena ngode panika jadi mun pah keton acara kelacar bentar ngiret do ya 35 ki deng sedenge kemantoh orang mun kita ada pak polo penega esongop ben malaikat maut dugale saare bera mere sobu ben mere maurip keng mun pon pak polo sangang kali no saare semalam sangang kali sesabitek salekor kali sambil ke ben malaikat sampai mun pon kacep tahu jauh malaikat mik beda panggilan mendadak mon pon belum polo mak ada tak nyinglah malaikat dejet bah serpah ronoro bunte kabeter teserna sekoni ke buburu pah mon pon belum polo nika mon pon tak pate ngantok tore serius kare pak orang mon pon pak polo bejeng apa kun tak ke masjid
apa sih dia meras motivasi orang mun pon pak polo tada usaha keangkui asolat ke masjid napa sih dia pangalam na ben ku laku ya juna Allah cak tada ibadah selebih rajin penting ben fajam ada mon keng cet niat seong ke masjid marah pong-pong ni kiri jalan ya masjid orang mon pon lebat dari pak polo ki pakun tada usaha ka angkui ongke ke masjid positif ke pak omor pak mon bini anda kota acem-acem lagi anda bini ani kata ada perintah langsung ka angkui ongke ke masjid tada Pera etetep ben kusti kanjeng Nabi. Au kama qala Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mani pakempang debu paneka. Orang laki mon bedebi ni nabeen amit ngoca enter ka masjid cek lang-lang. Ana pamatai debu ki langsung ke reng bini. Reng bini mangkat ke masjid. Mon pas bede debu tiga ti panikah, make selake alang-lang pakun oleh mangkat ke masjid. Ana apa sebab perintah na kanjeng Nabi atengkian pangkat na ben perintah na laki mila nepas etetep ben kanjeng Nabi reng laki mon bini na amit entar ke masjid je lang-lang ana apa ma etetep ka laki buk mak le survei gelu mon kira minyak sa butol le pasang ka kapi coba ki menintar ke masjid je dia agembus aja dia amit enter ke masjid mak lipen teger sabaroh pakemet hari ya urusan ke masjid kon amit kelu kasih laki amit kasih laki kelu amit ke laki laki na siapa laki na tibi tahu sa amit ke laki na orang kau le sedeti masalah pak negara kau le cerita dek bere punten beni kabupaten Sumenep nih kah kau le teman konjengan dek bere ocen para duhur depak kebekton nah ternyata ampon adan duhur kaula abang kiben masjid ambu ke masjid depak ke masjid penikah ning oning beda orang cet pon ngaup nengi masjid sampai akamat Allahu Akbar la ilaha illallah asolat sing ngaup cunoro abeje cereng kok rokokan pakuni babatur masjid arela beda nengi masjid nom labade nengi bebetora masjid mangkat lagi ojen keng mak tak noro abojeng beda masalah apa masjid ya nah, ni nyata-nyata cek pera orang pameras saumur ben Allah sebejeng andek ke masjid innama ya'muru masajid Allah man amana billah orang sebejeng bisa ke masjid perak reng orang seiman ongkuan nungku ka Gusti Allah mun gil ninggil tak kira depak make along bolong ben masjid nyon sebora se along bolong are la ben nengi pengkir masjid kau le berusaha ka angkui bagus panyangka aro paling kelambi najeke najis apa-apa macam-macam ngake mari apa jeng assalamualaikum rid wiridan puru apa jeng ketibian di luar masjid degul jadi jangan boleh beke apa masalah sepeda aron ceda rokok apa jeng apa rengil masjid andi masalah apa pian ben masjid nom selebih masake boleh kate mau ning sampean masjid ya dan ni vera tai keneng apa jam ya mantar tak tepakal hidayah ya ambu bulan
Ya lama pejang ning di keluar pejang bawa de ambu ning masjid selain pun akamat tapi masjid saya ambui gula pakun tak ada dengan pejang ai hari jaga perak yang ku hari Jumat melolo masjid ya tina mayu ka pejang keduaan kah can gula ka sopir ning oning datang orang tukang aden ki ngangkui cadeng asal beren lakoh ning iburin ki banyak jelot tawa pah temu ngalak mik krok-krok aden pak aden nyaman mun bola nah Allahu akbar kubus sama aden mari la ilaha illallah mari doa ya wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad sahabat mika mangkat ala ko boleh tak bojang jadi kunci lah dengan masjid lani beniungku banjoleng roh ada nih kesunnah orang siapa jeng mun tak apa jangan tak usah nyol manganyol nuku mik si ada na banom dia mereka ni kerasan pong-pong bolong ben masjid dia siapa bira ada ni malolol hidayah dia orang legenteng ngari bira ibangun na bira apa cik masjid panika beni junggan dengan masjid panika cumbanya anesen kadang reng mangken panika nengi masjid panika banyaan setokang neku candengai benting ben siapa jengi masjid dam wah banyaan seneku amal abanyaan roana kadang benting ben siapa jeng 5 bekton ke masjid are beni junggan dengan rebuk benijung tenggian masjid enom beni bolan singang kui marmer ben granit ro se katerima ka Allah sebejang ni masjid ya justru tamasok tanda kiamat orang cungecungan cung gendengan cung tenggian cung lebaran cung mapanan ke bayi masjid tanda kiamat kene ima yu ki abad ya muncet apa aja ke masjid mulai lakun na sobu mara ki mulai mare pai ngak riya kita apa aja ke masjid keng cap apam ya gelu na amirak na apam ya cet la mare pai ngak riya kita ke masjid oba mar gelu pong pada mirak cap aja na dia cerengan okay. Kita tak buka siapa sih muka yang ada orang notop dak kita oleh hidayah kan itu hidayah bani kepada ban ojan hidayah bani kepada ban ngojon ngoturus ngojan nih pak masjid japok tanin japok lorong aspalan japok tase japok serasao sinandena ojan ya tore syarat dah gelas apa gentang tahu sami David ya 5 menit posak dia beda orang nyanda aing ngojen gelas apa korong beda benda ani kamaki kiamat kurang 2 reta isi aing kan pak hidayah apa nih kamu beda ngolok mangkat Allahu Akbar maki tak kencang mangkat depak ke masjid buka perasaan naban Gusti Allah harus saya maksud beningan tos hidayah sampean kok rokokan ning masjid para bana bajang ayo tapi kan sana usah bajang ning compok asa jukeun ya sah tak sah bajang masjid asa bajang compok asa kia bajang kirja lan asa kia keng ya ngak ya kau lemah tak apa seperti apa ngangkep makle jelas tang mathura na gula ni ka makle jelas sani kano nyon sabora gula orang apa jang ke masjid ben apa jang nengi jompok pada ben orang mangkat umroh make pada umroh semajer saikat ben semajer 15 aro lain depan kabara nyon sabora kaulan ni kata aben tak umroh tak aben tak bejerna umroh punten ni berak contoh
orang make pada umroh semajer 45 ben semajer 15 lain. Semajer saiket paling segonin 45 aro tak to maning teng koper je nom. Tak red tak beli red ben Sahara. Aro alim boy. Ada kena ku HP wai kepayan ngar. Ana apa bolan 45 saiket. Saiket ro kena ben porter lah, kena ben tukang teret koper lah. Pabonnya ingi beli oleh ambian, pamekpek aing zam-zam saike bepeleman. Mun sampean majer saiket tak sakit ka bau je, beuh tukang teret tah. Keng mun si majer 15 roan om, apa boleh sebulan lagi ecel yotang hi sebulan nah. Banyak beli oleh ambian, beni berai teret eka kalong boleh. Orang semajer 45 ka saiket roda pak ka beure nengi zam-zam tower nengi pool men tau sa tagar mancing mbian dung tedungan mireng ngak nika pokok ndek muka ke jendela ke gorden ongku bede kak benengi beubeun deng dung tedungan wa sami ka basagi kak bah ana apa bolan 45 maka tak niat senter ke masjid tatandung wah bayi neng eskalator sedoron ni baba neng bebetor hotel tatandung bian aku lu debak ke bengla ke masjid bah nom dari semaan ana apa bola pak boleh mak mun 15 jadi kalateng 10 kilo jauh nah numpak habis ki ambu kan terminal dari Ajiat ajalan Sokoh sagilo 200 meter mun semajer pak boleh mak maurib maria bajeng awirit mulai ngakan ke hotel abuli boleh ke masjid tau usah ke beter ke capok keng mun seberak majer 12 juta roa mari maurib cele mulai mbian ada yang ngetragi boleh isan mutemu sobu bah kerua pi tena orang apa jeng nengi masjid ben apa jeng nengi congko belah sambian mun salat ke masjid buk tahu sanya banyak doa aja tahu saja orang apa jeng masjid assalamualaikum pokok mari awirit mole bah tahu sanya banyak malam-malam je tina tahu sabi dabit ana babolan orang mun salat ke masjid beda malaikat pak tukang doa kia ya Allah kani sere orang sehadir salat ke masjid kani sere aban hadis sahih ni ka kani sere aban kani sere dunyana kani sere nak botona kani sere gustereng orang se salat ke masjid doa ki malaikat mayu cak berapa jeung ke masjid kau lebok jauh ke orang yang hadir ke masjid mana tak kau tu sesemak dan kadang saya dapat ada ke masjid sejauh ben tak kau tu sehat dan saya dapat ada kadang saya tongkat kok saya jalan ni salib congcong wah dapat ke masjid sekang cakang ri dek nengi dimma orang tak bisa hidayah kita toron banding le kadang saya kocak hidayah gini ke pak toron norai setruk cak tosan hidayah kadang hidayah rojat eba burung ban setruk ban Allah bila tak bisa alim bay saya kacer pon tak bisa telkok to otah abu jangan ke masjid boy jadi ngajurekang deh pan ke masjid ku tak nambi selak dua ke masjid jangan kanjana ya Allah mak jangan selak masjid beni orang atam kanca jerekang ya beni tak oleh ajunan si ampun tak sampurna keng pakun mangkat ke masjid rajuh ganjarna keng ya sehat-sehat atempo ki nyaman asojud ki nyaman asel lagi nyaman mak tak ke masjid ngantos apa nom mana ada sepikir ada tada ibadah selebih mapan penting oh bah ibadah apa bah tada jimat lebih manti penting benar solat ke masjid ada
Sampai anak tanya pas ke kiai kama bisa os tangan nih boduk kiai bahasa rasa os mon sholat tak sholat tibi nih compon tak mandi ja tapi jarang sakti ongku bener wah tukang seher Firaun sakti kia tukang seher Firaun sakti kia kau lu mengak reng mangken nih ka okorna orang wali wahyokor ka sakti mulai bil nih pak gula cerita sini ke kambian ki mon beda orang andi kelebihan lah koyo col gila koyo col nggak koyo col aroda kan pak sulap seeparengi mukjizat kesaktian salah setong masih paling banyak Nabi Musa ni ketong ketemun yang telaki itu diolar ereken pasal beda orang yocol tong kata Nabi ya terus apa ban tong kata diolar aduh malah Nabi Musa takok dia wa matil ka biyamini kaya Musa benku apa ceritanya dengan Musa ni ketongkat pangeran nguti onta laki ben Nabi Musa pas diolar buru Nabi Musa pak ereken pakai lebur-leburan ya jangan sapa ngagayong talaki itu diolar Nabi Musa buru dan pasir aja buru jangan Allah khudha kala aja buru wala takhaf tak usah takut tak aku jangan ular pangeran iya kala aja deh sanu'iduha siratahal ula nyon sabur mon lapor beli boleh ben kok titi tongkat boleh mon seting ben titi Nabi Musa beni andi tua na ben mala amal na tongkat titi olar ban Nabi Musa ngapuagi Allah pak tongkat si titi olar roy perintah bolan ben Allah pelpal Musa pelpal titi olar burung yang tak tahu je tongkat bisa titi olar ring setia ya bolan lah sia gu majegu re bera tasek beda ya adaan Firaun beda ibu dian orang protes beremmer ya para kening ala Musa are mate maru kening Firaun beremmer ya can ben Nabi yello gulu je kita ada perintah kok tak tahu ki aja beremak rezeki toron perintah pas tasek pentong Musa pentong ben Nabi Musa tasek apiak titi kanan kacer aroma makin Nabi Musa mengak ya Allah mak bisa ngari aja Nabi Musa ini kan pakai ibu leburan entar kasar pasar mau jual sulap kan wah nyanya mayu ajunan mon keng tero malamalan sepasti manabi ya malaki ajunan ikasenang ibn Allah napa bane salat ke masjid ada amalan selebih mapan ni penting benar salat ke masjid ada tak usah banyak mau kemo biantan pak mon pon ke masjid nih Hizbin Nasr, Hizbil Bahar, Hizbil Sakron, Hizib Syarkawi, Hizib Hukama, Hizib Fuqaha kakapi makita iya malaki pokok ke masjid apa jeng mareh mbian makin malaki apa baiklah mon sholat apa kuningi compok ja punggan amalan asolat ke masjid kong langkong isobu lakuna tak langkong laku Masjid Al Hidayah hari tak usah diker aja mari adan absen bibah malay temu je bedolin pengajian remon keng pah tak namben lah kuno subur ya ambu Jumat manisan tak usah apa boleh aja tekor ya bera bah absen bah la ilaha illallah mari doa wa ba'atsu maqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin ngireng oleh na pengajian malam mah dia yan to saya laku lagi sebut tong saya tak hadir ya absen bang mengak kat je kengen di salah apa masjid mak pacek soker ben masjid bian nom apa keng si adan si kamu so ben bian tiada yang si adan benireng seorang keng bakun tak ke masjid ya lasing udah kadang ibadah hayya alal falah
mangkat ke masjid. Sesepoi Pak Aden giyalah mak le tahu je leparak mati ke kapi. Ada terus sedek mangkat. Kadang anak ru si Aden. Anak kadang si Aden. Apaan bagun kok rokokan ngi bengkon. Ngantos sesapa Aden saya mangkat benom. Kadang dikir nejet-lejet aja kan. Ngireng taretan lah anak anjing ngajak polan tak kocak marah Pak tak iko kita mangkat kayak ngantos apa juga laku nasadu malam ya junna Gusti Allah orang yang saya sholat ke masjid ada tak berat je buk tak berat sekali je mangkat masuk anu bin anu binti anu masuk iya bang labeng dina masuk kau leben sampian santosan berak ning penggir bang labeng bah malaikat kau lah bejeng dia kau lah kena bejeng 5 waktu nasari semalam kau lah mata yolok malaikat bah can malaikat ada daftarnya lambak ban Bodoh daftaran bodoh. Wah, ya bada. Hayya 'alal falah. Seteroga bocor, seteroga ontong, mangkat. Mangkat nje ban lamba. Boy ya cek reng apolong abureng benan malaikat. Pak repan bu si, dia tak habis. Macam lamba tak mangkat mak sedia ngantos olokan. Mujud tak teman nyetor hajian tau satu santosan panggilan Pak tak kira bedereng ngolok kan kira oleh tanya setiap mangkatan berapa tahun porsi haji mujud tak nyetor tau saya tanyaan kenapa kia berarti kau lebih ilan nih kasih yolo kembali lu minta nurut daftar lu ngantos kelegaan bisa-bisa setong orang 40.000 tahun sih ngantos Pak kayak ngoreng sesolat ke masjid ya tak toman beda apa aja orang muncat pon solat ke masjid beda dengan doa aki tak ada doa aki beda dengan tahlil tak ada dengan tahlil temang boleh mana ke Gusti Allah kayak mon orang cerita tak apa jeng lekan nanum ke masjid letak ke mata ke masjid Jumat letak ke Jumat bila tanya ki apa tak tanggal Jumatan le apa jeng ke Mekah kok kak kakan Mekah aja deh irikan bahnya manu pak paraun yang ilaun na marajak ni maan ni orang mun ced tak apa jeng belekanan ngas tete orang mun pon tak apa jeng belekanan ampon ti nama bahasa ing panas reben perenduan si tahlil ban malam setahun benteng tambu sekali ti nama ada paring belum ibu setahun tambu sekali tahlil kayak mujud jelas tak bejeng ada tak kira langsung ke suar kejap wajib transit nyeper ke neraka dulu yang bolan tak abid ya no orang bila kedung nyeper ke neraka panika belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun tetapi belum polo kali belum polo 6.400 tahun ini kebeni masuk nyebrang dengan swarga belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun belum polo kali belum polo 6.400 tahun tahu sampai jadi kalkulator kau lemari mobil gila mak katon mang kekerenan aku lembaran kau lewen ajunan mereka apa yang buah gini Pak mati ya nom la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah jangan sampai malalai kebaan setong dunia nomor 2 nak potong jangan malalai ban kang kui an dzikrillah kang kui ingat Allah napa dzikrillah panika tengku ni kitab tafsir apa jeng saya kau jadi zikrillah benirit-wirit dan subhanallah tak malah lo genika
nomor setong zikir si paling mapan ke Allah apa aja coba kalau agak dunya banjan Allah kadang beni bolan dunya tapi karena nak foto beni karena abaan kadang keng karena nak foto tak kerle tak mulai nih kenang nagalagwa mun lagi ane kan tak toman ala kwa aja nga abaan mun tak ala kwa ki ana ala kwa ki bini mun keng aja nga aba tak mang sekali rokok apa boy kening ke rokok mun lagi kalam pitalan sumalen jadi mah sejak saya yang kui ketahlilan ruwa saya bagonjengan mencet bera ala gua ki bini ben anak are belum tanto bini ben anak ingat kagula ben sampean pak bini ni kabera tahu saya mele nyon bora mon bolan mencet pon kabeden bini makan kakarjo mun tak ngakui kelampi anyar kok tak mele kelampi marah bah teng kuning lemari nah mau nanti lemari tak telok mbian din bin ni panika de dua ben saparoh din lagean saparoh roh begimpa boleh ki mendin bin ni rata kerotong gelentong waduh buah ya jangan gula kan lagu ngocak nih kaman gula lagu mato ini mah beda binian kodu mah berak sebolo biki ja pak bolo sebitek penting bentukang sehari nepes ini ya ayu di beda kan ria si abok pak nyari pesen coba tanya kir ini mah beda lagi anan di songkok de pak pampak ja maki tukang seharian bese songkok dia telok berak sila beri dua oleh hajian jadi saya melihat TV setong sila tukang lakon nambianom tagar lopai simang ke dalam masjid polan nyari pese nabi ni benana ada baka juna Allah empuk ke polan tak bejeng pompes mun saja ban hari ya si atau ku masjid binian tasbih negeleganan kacer kanan bede kacer bede kapeng dua boleh lagi takut locor torok jalan JP jen lani beni yongku sampian nyari nafaka nabi ni oleh nyari nafaka na anak oleh keng senga ipesenaki ben Allah la tulhikum cek patagar malalai urusan dunya ben nyari nafaka na foto ben bini cek tagar malalai han ben kangkui masuk suar kelibat ibadah ke Allah rugi sampean be bini ben anak nyon seborah bini ni kebenian di nembian nom laki ben bini bani kabera takdir ben Allah kangkui along polong laki beni andin bini beni andin laki ada hubungan apa ki ya juna Gusti Allah bang sebang kullu sababin wa nasabin munqati illa sababi wa nasabi bang sebang lakuna sadu malam yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi tada laki bosangka bini mun dipagempang tada laki bosangka bini tada bini bosangka laki bang sebang nengitunya pani kaperai takdir ben Allah kang kui along polong laki malai gempang masuk suar kelibet nyari nafaka na bini malai gempang masuk suar kelibet apek teka laki na bini beni andin laki beni andin bini bang sebang bukten na mun bede bebini laki na mate alagi boleh mun bede lalaki bini na mate abini boleh kadang tak ngantos mate mina na kantan gula motor cobi kapiakim biar pilih bini pilihan ya dore keng senga jaga aban biti ku anfusakum wa ahlikum nara maiwa rele aba napa boleh keng pahpera aja ngana insyaallah pangeran
manter-manter kaula ben ajunan setuju saya hadir panikah ben Gusti Allah buka akan ni sagoni perasaan panikah target kaula melembangkan situng beda apa jeung ke masjid sambian mun pun apa jeung ke masjid mari tunya akhirat Pak ajunan setuju saya hadir panikah mana bi salat ampun ke masjid amalan tunya akhirat mari tahu saka beter akhirat sambian tahu saka beter orang mon pon salat ke masjid tahu saka beter bila mari ke masjid pah pabojeng alako kapiaki bas saya penting bila begini apa jeng ke masjid tahu sakir pikiran ke akhirat ada los jadilah mon akhirat siapa protes sejaga vera ngas tete jaga baitu saka orang mon nikah ani kesibukal mabera kong langkong binian puk kaula ben sampean bani kesibukal paling mabera lakuna sadumalam ya juna Allah beni tu sasega Allah tu sasega bangsa bahkan beda pamangkina ulama tu sasega Allah mongku de ka orang setaat ka Allah tu sasega Allah makita ipentai sapora raja kemungkinan isapora ben Allah pokok apa ngira nongku ke Allah saya tak bisa ekosot langsung tu sana sampian kepada manusia sana wah tetemu ben orang atulit ke kanjana doa sila tua beden kali setengah senti saya pasang ke kapi ajri-jri sih mabura lakuna sedu malam beda datang ke angkui emas lagu abir gelibir ngari la atulit Allah tak nyaman nengen tanang Arab aja yang lengen din tibi saya kebeli emas din tibi kadang atulit parlo katon emas mitasian ya le ya Arab mau nengen mitasi tak lajan sing nganggu ya jadi tapi kaula panika make kaula panika ampun istighfar tak kurang dari 100.000 sehari semalam tak bisa kosot lebat istighfar tu saka orang jabuk ani ka ana pamakburuk kulaku ya juna Allah sabab tu saka bangsa tak bisa kosot kalaban istighfar tak bisa tu sasika Allah sampean pokok abajeng ke masjid pokok jerai pah kosot ben Allah keng tu sana aben taju benoreng are tak bisa ikosot je patakar ngapuk sih maca istighfar tak bisa beda aduna istighfar ni kenyoon sabora ka Allah dari tu sana abe ka Allah mun tu saka bangsa ko tu nyoon sabora langsung ka orang nga sa itu say roa kunteng ni katajem pokok pangetok obu mone pamugir kan nior tak gelar sajum tajum na gunteng betung ben kapak tajem kan nior kan kersen bung kana apa boy tamasok bung kana cemun tatemu ben kapak tatemu ben betung robu keng sajum tajum na betung cek panyokor songot norok ben bir beda aduna kunteng tajem aja ngobu betung tajem aja nganior istighfarnya on sapora dari tu sadaka Allah kabangsa tak bisa mila nasib mabrur kaula ben ajunan lakuna sadu malam tu sakapada manusana para pan Gusti Kanjeng Nabi mio sa perang sahabat yambui kagapi sahabat kok ben-ben mon mater ya mari nak perang ning jalan Allah re langsung swarga kaca pesegi indi tu sakata tangke kataretan kepada manusia si aroma saaben kindi tu sakareng lain boleh pentai sabora ke Allah pentai sabora kata tanggena bada setong orang ausul Kanjeng Nabi abdina semang kata kakak dinto ki burung ngampong akemi ning ibu dina combon tatangke kau le tak yakin mon pola na keng ka beter mi bedeletes akemi make sajap-cap aja boleh ani ka tak yakin ja letes boleh pentai sabora ban kata tangken puru norongko jadi bekal ngandeng ning akhirat pak
Sedia mah kita aventaan cuban orang nom ya hamu resi apa ya hari re beh bereng setak kenging eko caagi toles tak kenging ini sulam tau sakit tak jauh parkara setak kenging parkara se haram eko caagi toles haram iya jaga je sambian para kaeh para nyai jujuk saya uning ke HP ni ke oh sokore ke tina je ajar sekali sambian panika kencet ipaghem pangalaku hisabna ning yajuna Gusti Allah paling buruan hisaban ya HP sapa sih tak ikarasan dari buat HP diri jagawi ke para proro ikarasan ke kepi terus ke menteri-menteri dek tekun bahlil yo ba ke bahlul benoreng lani beniong aduh saya rasa tak kerasa nyon sebora kiai kam masih tak jali pak kiai kam masih tak jali ya jungkun te jali ning HP makin panika tore bah sebut kiai kam masih tak tahu mana jali Gus Baha tengku bah ning bebe bila saja tak setuju ke Gus Baha terutama urusan nasab ya abuh kurang alim berem Gus Baha Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab ahli tafsir benih setahun 2 tahun benih ning Mesir ulama sekali berbeliau sejak terkenal ning dunia banyak tukang jalan nih bobo marah bahkan mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah tukang jalan nih bobo banyak pak boleh berak jemaah-jemaah gula benempian deh mila na kaulang ngocak ke bini saya nggak ya ben mon ngirim WA cek pecek ngakui polom-pol nama lolo tuh sama le tak menyetong ke polom-polan jadi gilir ngakui tunjuk tuting boleh tunjuk tengah tunjuk manis, tunjuk tekan-tekan dus sare male seimbang sila lemak dia jadi pagi je tembeng langsung rempak tembengan bapak dia dah milana sampai debu kiban Gusti Kanjeng Nabi sengko ajamin aku bayaki bengko ning swarga berdasarkan hadis sengko si aku bayaki bengko ning ngak tengah na swarga sengko aku bayaki bengko ning ngak tengah na swarga khusus dak kering orang setak lecek nying lah diri lecek make berapa na geja ke japo HP siapa sih tak lecek ah oh halo iya doa gini apa bela are mangkatlah mangkatlah aro beni mangkat ke kendengan nom aro mangkat dari jeding ke depor para aro beni para beremam ngakan para Maria mun sekalian mun benar tuh siapa ni ke beni pah langsung raja sekalian la saghirata ma'al israr taduk tu sakeni unili boli benar cereng make tak niat abun tajuban orang HP na tukang ngeterater pak kau lebar kong langkong rir ya sejak genggun re tukang ngeberi informasi re kau le nyetir mobil bini badan yang kiri pas nguc ya Allah tolos ape sak ari ya betina siapa mi Andre Taulani bah arah pak amak ngurus Andre Taulani majedi beni ponakan beni lah tidak boleh sih kepunta iya man najatu ya Rasulullah kuncinya selamat napa kanjeng Nabi amsik alaika lisanak jaga lisan apa orang mun bisa jaga lisan selamat ayo ada lebih naung ke masjid keng intinya setong berak ke masjid tak kira hilang je poin malam ini ke masjid berak mau temu laku na subuh
Mon pon mare penting pada ben penik keng bagun tak mangkat sobun laguna Pak. Cenaan jadi. Lah cenaan, jet mesin tak kening paksa jadi je. Tak bisa je. Cenaan ni kan pakai penting beremah bae. Tak bisa je. Pakai paksa libat perenduan dek jero. Depak kediruksin, mun tak locot bences beces samun cenaan. Tak bisa je. Apa gendeng isi adan al hidayah. Apa boleh Pak adan aja tak berarti genteng apa mah. Kenja kok yakin genteng tukang adan. On pola na tukang adan suara bagus tak bagus pada. Keng berak mon saya tak berarti bagus suara ro. Kakopeng keton ngarnyit. Mon sepol lah mon sepol juga. Kau tu nak dengar dah kan berderemas salih hidayah dia. Sebab tegas ro mon adan. Sengak tu sana saya ngoder mau pasti po sepo saya pada pon saya po sepo ya begini apa doa ro besok baru saya po sepo pak adan keng sengak sen gula panikatif nitip eman kaman sen gula mator khusus kasi adan subuh salatu hirum minan naum salat teh balanceng as-salatu khairum minan naum arwah leburan karena solat saya balanceng solat ngiding orang siapa beni naum masih balanceng naum ro artinya tedung nom ikalak pe melepe gu gengku salatu khairum minan naum gu gengku naum masih balanceng naum harus jak saking pematur arwah tedung mak boleh si tak ketondu sejak ngarcengar lep ngiding tedung mare adan dikir nejet pah si melep ki keng lunjak keng mun dikiran subuh man kak man pas pada Pak mengak gula tak masjid tak langgar tak nengi kantor nengi jompo biasanya dikiran subuh ro pada la ilaha illa anta tak boleh iya saya dikir jet lah sepo subhanaka atau le tak ada orang iya mak kata le ceremet ngantos iya coba ni tak oleh kau le nengi jompok juga ngocak kaca ni engkau tahu je jiru wirid subuh tahu ki ya kau lagu nawa kau tegas kau ni Al-Malikul Haqqul Mubin kan pendelebur Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin pendena Subhanaka atau leda orang atau leda matahari mau ngomong keluar bayi tak ning belang iya ya mayu siapa aja ke masjid boleh laku nah keng tengen nih tengen nih saya tak hadir laku ke subuhan dah saya tak apa jangan ke masjid tengen nih marah janjian rek dina. Mun si tak bajang ke masjid laku nubu subuh dah. Ya mantera bajang nganjak bani pacung tengen. Para rabu sami mulja adalah pokol sanga lah. Kurang seperapat. Berarti kaulah pon sejam kurang 5 menit lah. Jadi sagak dintoh mun apa sih bisa ya toraki. Manter-manter nomor setong laku bun seterusah kelar bajang ke masjid
Nomor dua, mun pon apa jeung ke masjid usaha ka angkui nyingla diri salana abe ka manusah ngas teteh keni kasima beure kaula ben ajunan ku laku ya junna Gusti Allah. Karena tak bisa sapora kecuali nyon sapora langsung. Usaha ka beule tu sana ge. Mun ka beule titiri dan ka beule. Keng mun ka beule jeun tambah titi pakle cele beule. Engkau lebat ya dan roh mana beun kak sebiler wah loko-lokan mak betada ben nyaut perak nengali rokok kok surya bede nang meja nah titi ben ngalak kok tak le jadi orang ngalak selencer kok kak uji perak urusan rokok ri le mau cari temu cek tangan di wah galak rah mun perak rokok mun rokok kau lebat ya dan roh man beun kak apa le ya loko-lokan tada orang perak bede bini nak ketibian menari ya kena tak mereka pengadilan aja ampon mon lebih dari rokok ampon tina manter sekecil ya pong para sak benan saya biasa sapora saya tak nyapa tuli nyapa lu ki beda saya tak nyapa yang dinar beda nguti nyuncung sahabaan hah? Ular, buk, hari bini aja. Sambian mak kita kerceleng re deh. Ma boleh apa aja? Payah apa jeng nih bebe tu rambian pa. Patakar bungkol apa jeng nih gini kambian. Patakar boro tu otah. Keng mon pakun ben tetang ketak nyapa. Mak takar kelangi. Kagending masjid tak ada pak apa jeng kambian. Apa boleh tak apa jeng masjid? Orang mangken ni kadang beni iuji lebat fejeng, iuji lebat soker. Au kama qala Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis. Bangla bang swarga buka ning hari Senin ben hari Kamis. Sabora kapi sabeudeuna tusah, kakapi sabora kecuali berak ma bainahu wa baina akhihi syahna kecuali beda orang yang kita nyapa benteretan ben tetangga gara-gara atoka. Antos jadi saya tanya apa jadi celun sapora malaikat boh tak sapora celun sapora jadi cek burung mabai aja sapora jadi hatta yastaliha coba ndak nyapa buru sapora jadi sehingga namun beda orang mateng dalam kebedan tak nyapa benteretan positif nyeper ke neraka sampai lah coba beraknya apa kau lu nyapa tak kok tak nyaut saya sabatin tak aku tuh isaut di sepenting nyapa marilah demam buk tadi nyaut tibi yud mare ada urusan nyaut pada benar orang yang kata tolong ngarap sagalangkong kewe apa sagalangkong sedetik kewajiban beraknya apa demah buk mun tak nyaut tina mun tero nyaut atau bunte bu dina demah ben buk tak nyaut buk demah buk woi mun pakun tak nyapa ko odunge tak cek ngak resegoni beni berak tak nyaut ya nerosaki tokar si beri coba beraknya pak aduh kah kau lepon nyapa keng tak nyaut nyapa boleh nyapa kau lepon keng tak nyaut nyapa boleh kau lu telo kali pon kesi nyapa keng pakun tak nyaut sampean mau pon telo kali nyapa keng pakun tak nyaut berapa apa iya nyapa boleh apa jarang nyapa tak luang bensin ya tanda orang segempang masa swarga orang seliburnya apa maki berak ngerdeng ruh maki tak ngolok assalamualaikum tak usah yang mangken ni kayo loki salam sial ara apa boleh bang bekar tu kang ngolokan salam saudara berak hahaha maki tak tegar ngolok salam wah tanda orang selai tole swarga naben Allah lakare itu buaki ban Gusti Kanjeng Nabi afsyus salam palebur ngolok salam ban tadkhulul jannata bi salam bakal masuk swarga ban lakuna sadu malam cuk beraknya pak maka kita ngolok assalamualaikum tak ya mun bisa assalamualaikum ya mun la taat sereng pada ngare ro sing ngolok salam keton berem berak mun lagi ane pokok landek ngardeng pak wait yuk marilah silaule swarga berak darat pasar iya ngopi dulu lala kelangkong
Tapi mun beda ongku kopi nah. Mun tade aja bah ngatur kopi mbian. Deki toju ongku repot mbian. Ambian saya pada beri kopi, jak toju ongku, aro perak pe maape. Jangan bahasa Indonesia basa basi. Mara male ngerti kepunten ring tua. Sekali toh mararabu sami mulja pun apa sih bisa ya toraki, manter barakah, manter sedaja ban Gusti Allah tonton ka angku lebur salat berjamaah ke masjid. Saya ngak salat jamaah tak oleh niki jompo. Beni tak sah saking beni ruas oleh betul korgen jera ke masjid. Kurang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.